Sikop sa gikasang entrapment operation sa mga sakop sa National Bureau of Investigation 11 ang notadong sospek sa pagpanglugo sa tulo ka mga kaugalingong pag-umangko niini. Giila ang dinakpan nga si Abner Cruzada Talip, 30 anyos, ug gikonsiderang lakip sa top 10 most wanted person sa rehiyon. Kinsa nadakpan pinaagi usab sa kooperasyon sa usa sa nabiktima niini. Sumala ni NBI Semro Agent Vicente Minguez tuig 2018 dihang sugod gihimo sa sospek ang paglugos sa iyang kanhi 13 anyos nga pag-umangkon ug pila ka tuig ang milabay. Gisunod niini pagbiktima ang 11 ug 9 anyos nga susamang manag-igsuon nga nagpuyo sa Maragusan, Davao de Oro. Matod sa kinamagulangang biktima, dugay niining giluom gikan sa iyang ginikanan ang nasinating pagpanamastamas gikan sa iyang uyuan gumikan sa hulga. Apan wala na niini na agwanta dihang gilugos na lakip ang iyang mga manghud nga babayi. Hinungdan nga nagpakitabang na kini sa mga otoridad. Ana siya nga pagmutugan daw ko patyon daw niya akong pamilya. 2023 po ditumbong ako ang manghod. Nako sa Davao ato nagtrabaho. Natingala ko punta. Dijat sa ko ani na itabok pa igaha. Ko din ko nag-expect kay nilakaw ko sa how many years para ma-save na ko pamilya. Pero ang nahitabo sa buong paglikod, ako ang mga manghod na ko di ay. Mo-defile ako ang kaso dayon og niulit ko. Sa pikas bahin aminado ang sospek sa gihimong pagpanglugos ug nakagamit kini og marijuana atol sa krimen. Apan gipanghimakak ang aligasyon nga pagpanghulga niini. Ito yang mga kuan. Idiuna na ko siya sa silo. Piling ko na tinawag. Grande dala ato ko sila matay. Ngayon ako pa kayo sila. Pagko na ko ngayon lang ko sa iyo. Aminado usab si Minguez nga nalangay ang pagdakop sa sospek tungod sa gipaabot nga arrest warrant. Apan bisan niini gikahupay sa biktima ang hingpit nga pagkasikop sa suspetsadong uyuan. Samtang padayon usab ang panawagan sa NBI ngadto sa mga posibleng na biktima sa sospek nga amo patimaw aron matabangan. Ako encourage sa mga biktima, especially itong mga sagingan na apitan dapat para sa NBI. Pais lang kung din sa resisyon at isa ng suspected para hindi ka mga Paslak na karon sa prisuhan ang dinakpan nga nagatubang karon sa kasong rape ug statutory rape. Mga katropa aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Marvin Ebano, XFM News.